Junior Family. Alam sa kalangitan ng Tuwar. Ang naghalat pamilya, alam sa mga kalangitan Daniel, Carmencita, Julian, Juanita, Victoria, Jake, Luis, Predicio, Realicia, Chara Joy, Armando, Cornelia, Bernardo, Rafael, Concepcion, Catalino, Ernesto, ug Marlon, ang nagpamisa Yan ang Bakbakahi. Alam sa mga kalangitan Thomas, David, Wanda, Teresita, Maria, Eduardo, Miguel, Alfreda, Ronald, Francisca, Martina, Felicissimo, Ramona, Aldigondo, Zorobabel, Elmer, Florentina, Judorico, Angeles, Lorenzo, Anastasia, Dante, Chopela, Inelia, Eugenio, Warren, Paul, Anthony, Joel, Beatriz, Anelda, Bernardina, Benjamin, Casimira, Marcela, Alejandra, Yuna, Herminia, Victoria, Lourdes, Alfredo, Claudiana, Claudiana, Bella Senior, Bella Junior, Rubina, Juliana, Salvador, Victoria. Inanyakan kung wala na lang yung kanya. Ang nakalang Bibisito, Review. Alam sa kanan Francisco, Pedreira, Annabel, Manuel, Villaranca, Junior, Roger, Juan, Edition, Richard, Nenda, Fiona, Mator Junior, and especially Magdalena, Thurston, Gemma, Israelina, Louis, Verla, Elizabeth, Evelyn, Lloyd, Shaver, kung sa ng mga kalabs for the period, ang naman wala niya naging kanila. Ang nagalang Bogor Family. Alam sa kapalan nila ni Leticia, Argentina, Wendell, Thomas, Maria, Juan, Simpusa, Elisio, Marcela, Delosissimo, Casimera, Gregoria, Ronald, Miguel, Alejandro, sa mga kalabs for the period. Ilang inatan kung wala niya naging kanila. Ang nagalang Silagang Family. Alam sa mga kalabing sa ilato ng silang sisyo at Romans, Paula, Martina, Elisita, Pedro, Ezekiel, Dati, Marcelino, Ruby, Juan, Maria, sa tanang mga anak sa territory, na rinarato, malalihan ng kanila. Ang sa mga kalabing nila ni Danilo, Chopino, Natalia, Crescencio, Valentina, Chris, Puno, Magdalena, Jomen, Herculusa, Romeo, Oscar, Glenn, Chadala, Chopilo Sr., Caroline, Jennifer, Lorita, Manuel, Eduardo, Teresita, Leoncio, Maxima, Pablo, Rosalia, ug sa tanang mga kalang ug mga aborted babies, ang naghalat, Baby and Christine.